अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम। मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमूआ हदीस हैं उनसे कुछ हदीसें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हदीस नंबर 3404। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास इसकी इयादत करने के लिए आए। इसको करीबुल मर्ग पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सलाम किया। फरमाया तू कैसा है? इसने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर हूँ। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश का उम्मीदवार भी हूँ और अपने गुनाहों के मुतालिक डरता भी हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुसूसन इस मौके पे ये दो चीज़ें किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं होती मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको अता कर देता है। जिसकी उसे उम्मीद होती है उसे खौफ से अमन देता है। एक और हदीस है 3405। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जी यज़न के बादशाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हल्ला हदिया दिया जिससे 32 ऊँट खरीदे जा सकते थे। एक और हदीस है हदीस नंबर 3406। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो आदमी अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं इनमें से अफजल वो होता है जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता हो। एक और हदीस है हदीस नंबर 3408। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे ए अल्लाह भलाई आखिरत की भलाई है अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। एक और हदीस है 3409। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल एक मुट्ठी पकड़ेगा इसके बाद ये जन्नत के लिए है। फरमाएगा ये मेरी रहमत है। एक और मुट्ठी पकड़ेगा जहन्नुम के लिए। फरमाएगा इसमें दाखिल होने वालों की कोई परवाह नहीं है। एक और हदीस है 3410। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई इतनी तकलीफ़ें किसी को नहीं दी गई। मुझे अल्लाह के रास्ते में डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया। मुझ पे 3 दिनों और रातें आई। मेरे और बिलाल के पास खाने के लिए पत्तों के अलावा कोई और शय नहीं थी। एक और हदीस है 3411। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा वो अपने 2 बेटों के दरमियान चल रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको क्या हुआ है? इसके असहाब ने अर्ज़ की इसने पैदल चलने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसी नज़र से बेपरवाह है इसको चाहिए कि सवार हो। एक और हदीस है हदीस नंबर 3412। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। एक और हदीस है 3417। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि ईमान वाले आदमी के ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। एक और हदीस है 3418। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन से रोज़े अफजल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान के रमज़ान की ताज़ीम के लिए। एक और हदीस है 3419। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत के बागों से गुज़रा करो तो इसे खा लिया करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बाग क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र का हल्का। एक और हदीस है 3420। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हर ज़रूरत खिदमत और काम छोड़कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू तौहीद व रिसालत की गवाही देता है? 3 मरतबा फरमाया। इसने अर्ज़ की जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका सवाब मिलेगा। एक और हदीस है 3421। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल जुम्मे के दिन 60,000 आदमियों को जन्नत देता है जिन पे जहन्नुम वाजिब हो गई थी। जहन्नुम से निकाल देता है इन तमाम पर जहन्नुम वाजिब
हो गई होती है। हाँ को ये बात पहुंची कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहा, यहूदी की बेटी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई इस हालत में कि वो रो रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रही हो? अर्ज़ की, मुझे हफ्सा ने यहूदी की बेटी कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो एक नबी की बेटी है, क्योंकि इनका नबी चचा था और तुम नबी के निकाह में है, इस बात पे फ़ख्र क्यों नहीं करती? फिर फरमाया, ए हफ्सा, अल्लाह से डरो। एक और हदीस है 3425। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने एक औरत से शादी करने का इरादा किया। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जाके इसको देख, तुम्हारे दरमियान ज़्यादा मोहब्बत होगी। उन्होंने ऐसा ही किया, इसके बाद शादी कर ली। इन दोनों के दरमियान मवाफ़िक़त रही। एक और हदीस है 3426। हज़रत साबित व कतादा व अयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शराब जब हराम की गई, मैंने इस दिन 11 मर्द हजरात को शराब पिला रहा था। मुझे हुक्म दिया गया तो मैंने उसे बहा दिया। लोगों ने अपने बर्तनों में जो शराब थी वो भी बहा दी। इतनी शराब हुई कि करीब था कि गलियों से शराब गुजरने की बदबू की वजह से मुश्किल हो जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन दिनों शराब खुश्क और ताज़ा खजूर को मिला के बनी हुई थी। इसकी हुर्मत नाजिल होने के बाद एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसकी, मेरे पास यतीम का माल है, मैंने इसके बदले शराब खरीदी है, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इसको फ़रोख्त करके यतीम को इसका माल वापस कर दूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल यहूद को हलाक करे, इस पे चर्बी हराम की गई। तो उन्होंने इसे फ़रोख्त किया और इसकी कमाई खाई। आपने इसको शराब फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी। एक और हदीस है 3428। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सख्ती को पाया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, मेरे बाप पे क्या सख्ती हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन के बाद तेरे बाप पे तकलीफ़ नहीं आएगी। आपके पास वो आई है जो क़यामत के मरने वाले के वक्त हाजिर होगी। एक और हदीस है 3429। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको तूने बताया है? इसने अर्ज़ की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बताओ और कह, ए फ़लाँ, मैं तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। इसने जवाबन कहा, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। एक और हदीस है 3431। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शय पाई जब सुबह हुई तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे परेशानी के असरात नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने देखा है तुमने नहीं देखा। मैंने आज रात सबतूल 7 लंबी सूरतें पढ़ी हैं। एक और हदीस है 3432। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया, मगर इसमें यह ज़रूर फरमाया, इसका ईमान नहीं जो मानदार नहीं, इसका दीन नहीं जो वादे का वफादार नहीं। एक और हदीस है 3434। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे 7वें आसमान पे ले जाया गया, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। बैतुल मामूर ऐसा घर है जिसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। एक और हदीस है 3435। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, इसके मुतालिक अल्लाह से डरे, इनकी अच्छी देखभाल करे, वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबाबा और वस्ती के साथ इशारा किया।
ایک اور حدیث ہے 3436 حضرت صابل البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے انس مجھے ایسی عجیب شے کی خبر دیں جو آپ نے دیکھی ہو۔ فرمایا، اے ثابت، جی ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی شے پہ آر نہیں دلائی جس کے متعلق میں نے کوئی غلطی کی ہو۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ میری امی نے مجھے کہا، اے انس، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شادی کی حالت میں کی ہے، میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ وغیرہ کیا ہو۔ یہ کپی لے جاؤ، میں کپی اور کھجور لے کر آیا جس میں حبس تھا، حسیس تھا۔ حسیس کا مطلب ہے کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ سے بنا ہوا ایک کھانا۔ فرمایا، اے انس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور ان کی بیوی کے لیے۔ بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھو، میرے پاس ابو بکر و عمر و علی و عثمان و صحابہ کرام کو بلوا کے لاؤ، میں مسجد میں رہنے والوں کو جو تجھے راستے میں ملے ان کو بلوا کے لاؤ۔ میں تعجب کرنے لگا، کھانے کی قلت پہ اتنے زیادہ لوگوں کو بلانے پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پسند نہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھر گیا۔ فرمایا، اے انس، کیا کوئی اور ہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، نہیں۔ فرمایا، وہ پیالہ لے کے آؤ۔ میں نے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی 3 انگلیاں ڈالیں تو وہ کپی بڑھتی رہی اور بلند ہوتی رہی۔ صحابہ کرام کھانے کے لیے آتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ سارے سیر ہو کے فارغ ہو گئے۔ وہ برتن اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے میں لے کر آیا تھا۔ فرمایا، اس کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دو۔ میں نے دروازہ لکڑی کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، انس، کتنے آدمیوں نے اس سے کھایا؟ مجھے انس نے کہا 71 یا 72 افراد تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3437 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ میری نظر پڑی تو اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند ہیں، اس کے پتے ڈرموں جتنے ہیں۔ جب ان کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم سے، جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا وہ تبدیل ہو گئی۔ کوئی انسان اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا، بس اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کی۔ ایک اور حدیث 3438 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس کی نیکی نہیں، اس کے لیے اللہ ایک نیکی لکھ دے گا۔ اگر نیکی کر لی تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن نہیں کی، اس کے لیے 1 برائی لکھ دی جائے گی۔ جس نے کر لی اس کو 1 گناہ ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3439 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات منبر سے نیچے اترتے، نماز کے لیے اقامت کہی جاتی، کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک گفتگو کرتے، پھر آگے بڑھتے مصلی کی طرف۔ ایک اور حدیث ہے 3440 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ایک مٹھی پکڑے گا، اس کو جنت میں ڈالے گا، یہ میری رحمت کا صدقہ ہے، پھر ایک مٹھی پکڑے گا، جہنم کے لیے فرمائے گا، مجھے اس میں داخل ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3441 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھایا، یعنی دعا کی۔ ایک اور حدیث ہے 3442 حضرت شعبہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ثابت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات حضرت قتادہ سے ذکر کی، فرمائے حضرت انس یہ دعا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3443 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لیتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تحفہ دیتے جب وہ جانے کا ارادہ کرتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے،
ظاہر ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کی صورت اتنی اچھی نہیں تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اسے پکڑا، وہ آدمی پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کون چھڑائے گا؟ اس نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ دیر کرتا رہا یہاں تک کہ اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک سے ملنے لگا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس بندے کو کون خریدے گا؟ اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے قیمت ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے نزدیک تو بے قیمت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔